ସିଷ୍ଟମ ଭାଇ ବୋବାଲ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମ କଣ କବିତା ଦହି ଦହି ବେଶୀ ଏମିତି ଏମିତି ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତରକାରୀ ରେଡି କରିଦେବା हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल कविता डाट सागर जय जगन्नाथ आपण माने केमते अछी आई होप आपण माने बहुत भलो थान बहुत भलो अछि लुण दे आधीरे काहे लुण देबी लुण बा देइची सकाळ सकाळ पखाळा भात बरा चटणी खियाउ देखंत कोउदरे लुण देइनी तो आज टिके बुबुर कहीं देहटा कहीं कौन होची बुबुर देहटा जदी भलो लागु नै आ ये तांकर कोड जिबे मार भक्ता पैसा आनिया 3 दिन दौड़ुचंती ये फ्रेंड गाधे बाधे आसी बसी गली तो मु खाइनी जलिखा आनते बुबू टे खुआ देती ये खाई देते पखाड़ा भात बरा चटनी आ मोटे जलिखा मुझे खाई टे बसी जाए तो ये बहे लुगापटा सब कचा कची पड़ान 2-3 दिन भांगिया मत समय जाऊ भांगी देवी लुगा सब पड़ी भांगे नुआ शाढ़ी आयरन करी भाई तो फ्रेंड्स सब काम दाम सारा रोसई रोसई हम बहुत गुड़ा काम पड़ी ये हिसाब कर सौदा वाला फोन माचन कथा होती तो फ्रेंड ये सब जाक काम दाम सरीगला हेले टिके अधिक माने सौदा पत्र देला जदी बाथा लागला फ्रेंड किछि नाही एक्चुअली घटना कोन होउची हां ए मार भर्ता नहीं आइछ मार आज भर्ता पैसा नागी पाटिक नहीं आइछ भाई 500 टका मिलिछि आउ जमर 500 टका एते दिन तक जोडी ना आउछ तोते दरकार भर्ता मैं 500 तोते भर्ता दरकार नाही जे गोटाई उपाय हेले तू भर्ता पाइबो सेटा केमित कोन पाइबे फ्रेंड आपण कमेंट करी कहबे मो स्त्री की भर्ता दरकार हलान को एत्ती भर्ता तोते भर्ता दरकार दरकार कि नाही मते सेतिक तू कह बुढ़ा बुढ़ी हेले भी जीवन समस्या रे भर्ता पाउछ तोते ओइगड भर्ता दरकार मते दरकार नाही काहे गिलो दे दे टेक्सी मो स्त्री की भर्ता दरकार जदी कह 500 टका पाई 4 दिन लानी कोन होतला काहे 500 टका आगुर बैंक को आस्थला हां आ 500 दियाई नथला बोली आसिला सो फ्रेंड देखो वर्तमान तो घटना दा स्त्री की मोर भर्ता सो फ्रेंड देखो आदिकार जहाँ आइटम टी हबो हां हमर बारी ऊपर जा हबार कथा हबो हला तो ता पई देखो बेसन मगा ही जाईची देख परछो का बेसन देखो ता पई बेसन मगा ही जाईची फ्रेंड हला आ बेसन मगाला परे हमर जोटा रहला बारी बाईगण रे बेसन बाईगण रे गोटा बड़ा सॉलिड चटपटा चाकणा गोटा करबी हला आ मोर आज पूरा सादा पखाळो को से जो रहिबो बाईगण चटपटा जिंस मु करबी श्योर आपण देखिबे आ को डिजाइन मु करूची निहाती आपण करी खाइबे श्योर एटा भाईरो वादा रहला ओके आ बाकी समस्त को मो आडू समस्त को लव यू बुबू आडू आई लव यू एंजन कर देबे मु कर देबे आ कविता आडू सब दियर मानु को धरि नियो आ टे देलो केम देलो सब दियर मानु कहि दी दो ना लाजी जाउ एमती गोडेर माडी दियंती से गाले सो फ्रेंड देखो बर्तमान घटना कहूँ देख तू जब तोर गरम खाइबू तू तोर गरम खाइबू मोर तू दया करी तू पखाड़ कर ठीक अछि आज मु किछि करबी तमे गरम करो कि पखाळ करो मु मोर टी रेस्ट नै तमे आज मते रांदी बाडी को आइबो अबे जीबी कटक सौदा आनी तो खाली प्रोसेस कहबी तू करिबू एठी काई पळेबो कटक भक्त को पाई जो गलो 70 से 500 देला अरे आ मो मोबाइल मेसेज आसी ना एटा आरो मासर मिलिची आरो मासर मिलिची ए मासर पळै आइची ऑलरेडी 1000 टका पळै आइची 1000 टका मेसेज आइ जरी यस तले एतरे मार कहि देख कथला मैं आरो मासर 1000 टका पळै आइची आरो मासर 500 छडा आइची बैंक को हां ये बाउ 500 छाडी नथले बोली भूल भाल एथरा से 500 लाजी हाथ को देले किंतु ए मासर 1000 पळै आइची ओके 1000 टका ना पड़ी जाइची बा तमरो भक्त पैसा कुरु मासर 1000 टका कोन तू न से तो कोथि पाइबू तू चाहू तू भरता पाइयो आपे गोटा ए मु मल्ले तू भरता पाइबू सेइटा नुवा छाड़ फ्रेंड देखंतु वर्तमान घटना जा होची वर्तमान हमें चलो पकाळ भात को बाईगण सब छन छन बाईगण सब हेची गछरे हेची खाली सेई भरता खाली सेई आलू बाईगण डालमा के डिफरेंट टाइप हम कोन करिया सब बुबुन बाबू भी आज हम एई अछंती टिके तार देह टिके डैमेज अछि कविता मैडम कर भी डैमेज अछि किंतु मोर पूरा फाटा अछि मु पूरा एकदम चांगला अछि हमर तो किछि होउ नै आउ कोन तो चलो जीवा कोन से रेडी करिया बसी गेला एडिटिंग कैमरा व्यस्त अछि मु सेई भीतर जाउ भातडा जाउची बसई दे कहो पना भात जाई बसत नीचे आउ टिके सोई पड़िया भारी जोर निद ना बुझबो हम सब सोई तुम रात पले चांस भात निकाल देली ये बाइक तो କହିଲ हां आण आ तो सब बिकी देतला के इच्छा बाइगण होई तुम तो
ସେଇ ବାଇଗଣ ଗୁଡା ଦେଇଦେଲ ନା? ସେଇ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଗଛ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଠକିଦେଲା ସେ ଲୋକଟା ଆଉ। ପଚା ଭାଇ ଗୁଡ଼ା କଳା ବାଇଗଣ ନା ଧଳା ବାଇଗଣ? ଭାଇ ଏ ସବୁ ଯାକ ଧଳା ବାଇଗଣ। ଧଳା ବାଇଗଣ ଏତେ ବି କିଛି ହେଇନି, ସବୁ ଯାକ କଳା ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ଧଳା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଇଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ହାତ ମୁଡ଼ିଲେ କଳା ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଇଥିରେ ପାଣି କାଟିକି ଥୁଅ, ମୁଁ ବେସନ ଦେବି ଗୋଳେଇ ଦେବ ଘର। ଆଳୁ ବି ଦେ। ଦେଉଛି ତ ପନିରଟା କାଟି ଦେଉନ, ଦେବି ପନିରଟା ତୁଇ କାଟିବ। ପନିର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କଟା ହବ? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତୁ ଖାଲି ଦେଖିଛ? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସେଠି ଦେଇଦିଅ, କାଟିଦିଅ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ସେଠି ପାଣି ଥୋଇ ଫଟାଫଟ ଧୋଇ ଦେଇଦିଅ। ସେଟା ହେଇଗଲାଣି, ଦଉନ ତ ଫଟାଫଟ ବାଟିକି ଦେବି। ତମେ ଧରେ ଧରିକି ବଇଛ, আমি বসি নাই। ଦିଅ। সো ফ্রেন্ড আমার এই গ্যাস বর্তমানে লাগিগলা ହେଲା ବେସନଟା ଆମେ ଗୁଳିବା। ଓକେ এটা পুরা পাখু এই পাখের বসি সব দেখা মতো হেরা দেখা না। ବେସନଟା ବେସନଟା ଆମର ଗୁଳା ହେଇଯାଉ। ତ ଏଠି ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଲାଣି ତା ଦେହରେ। This is the masala inside. Okay? You understand? I know you better understand. Bubun Babu understand? Bubun Babu understand? Bubu कोड तरह का डूबी पड़े लगा इनकी. You know. Material nothing. So I am on the material. Fine. ଆଇଟମ୍ ଭାଇ ଭଗବାନ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ତୁମ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଏ ପୁରା ଗୋଟାଳିଆ ବାଇଗଣ ହେଲା, ଏ ବାଇଗଣ ପୁରା ଗୋଟାଳିଆ। ବାଇଗଣ ଆମର ପୁରା ଗୋଟାଳିଆ। ଆଳୁ କ'ଣ କରିବ? ଆଳୁ ଅଛି ଇଏ ହେବ ମସଲା। Material nothing here. Okay? चलो. 1 2 3 4 5टा, ये 6टा, से 7टा Pakai dua, पहले ना। kulit, panci, isi, habis, tetem, habis. तो मसला मसला कर दो।
एक कंप्लीट हो गला एटा ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ବାଟି ଦେଲେ ତାକୁ ତାକୁ କଷା କରି ବାହାର କରିଦେବେ। ना म सेति के बेसी मसला पकाउना बडा लाग्यो कुरकुर कुरकुर लाग्यो कुकुर तरकारी हो यो ହଁ ଏ ପାଖରେ ସେଥିରେ ଇଏ ପଇଲା ଆମର ଆଳୁ एक बोतल का सॉस बापा मेरा पोड़ी ना है हम देखले ना पोड़ी बडा बाटी किना होछ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ମସଲା ଖାଲି ବାଟେ ସो ଛଣାଛଣି ତକ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି ଆଳୁ ଛଣା ହେଇଗଲାଣି ବାଇଗଣ ଛଣା ହେଇଗଲା ଏ ବାଟିଲା ନା ଉଠୁ ନାହିଁ ଯେ ଭଲରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଭଡ଼ା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଛାଣିବି କ'ଣ କରିବି କହିବି बाडाला बस ये আমার সইলা পানি খাই পানি এই যে তবে যাত্রা আজ অলগা পুরো যাত্রা অলগা तो ये फ्रेंड हमारे पहला दही कौन कविता दही 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 बैगन जनी बगरा हो ना दही बाइगण तो छोट फुंक मरा है आने चलो मामा ये हमारा टाइम पास होगी ना टाइम पास होगी तादेर हम टिके ऐड करदा कोन के हळदी ना टिके हळदी ऐड करिया लंका बेले ये हळदी ये जीरा भी ऐड करदा ये गरम मसाला में ऐड कर दवा अब टिके लंका ऐड कर दवा लंका से कर जाती है तो बढ़िया सब रातो कुछ करिया ना लंका तो बताई ना अरे बाटी में ना तादेर हम टिके लूण ऐड कर दो तरकारी अनुसार देखिए तरकारी ना अंदाज पाऊ नहीं तो बर्तमान एमती एमती कौन है देखो कौन टा थे पड़ला आलू आलू भी जो गुरा में होता ये सब आलू पड़ला बंद कर देवी हाँ आउरी फुटिबो मैं देखुची रो हेला कि नहीं देखे रो तो फ्रेंड ये की तरकारी फुटुची फुटुची कौन है तुम अरे 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 एमती कौन तुम दी जन जा कौच हे
ତୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପାୱାର ଦେଖାଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିହାତି ଆମ ଘରର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନିହାତି। ଦେଖିଲ ଏ ସବୁ ତ ବ୍ରଏଲର କିଣା ହେଇକି ଆଜି ଛୁଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା। ଇଏ କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇ ଶୋଳାରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ କବିତା ନୀଳାକୁ ଇଆଡ଼େ ନୀଳା। ଏ ରିଦନୁ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଇଛୁ? ଏଇ କିଏଡ଼େ ଟିକେ ନାହିଁ ତ ଦେହ ନାହିଁ। ଖା 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 ଏଇଟା ଆସି ଖାଇ ପିଇକି ଚେହେରା ଲଗା ଏସବୁ ଯେମିତି ଚେହେରା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଦୁଇଟା ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟା ସେ ପୁଷ୍ପା ଝୁଅ ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛି। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ଏଠି ସବୁ ରହୁଛି ନୀଳା ହେଲା। ସୋ ନିହାତି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ରେସିପିଟା ବି କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବକୁରି ଗାଈ ଏମିତିଆ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏଠି ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ସେ ପୋଟଳ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି। ଏଠି ସବୁ ପୋଟଳ ଗଛ ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଇଆଡ଼େ ହେଲା। ଏ କନା ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲେ କନା ନଇଁଯିବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ପୋତି ଦେଲେ ହେଲା ତାର ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି କହୁଥିଲି ନା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟା ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ଛୋଟ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ହେଲା। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ଗଛ ସବୁ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ପୋଟଳ ଗଛ ହେଲା। ପୋଟଳ ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଚାଲ ବାଡ଼ ଖାଇବା। ହଁ ବୁବୁରେ ବାପା ଚାଲ ଖାଇବ। ବାପା ଖେଳୁଥିବ ଏଇଠି ଖାଇବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଖାଇବ ଲୋ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ପୁଅର ମନ ଏମିତି ତାର ଏଇଠି ତାର ବସି ଖେଳୁଥିବ ଖରା ଫରାର ବି ହଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଛୁଆ ମନ ମୋ ବବୁଲ ମୋ ବାବୁଠୁ ଛୁଆ ମୋ ପୁଚୁ ପୁଚୁ ଚୁପୁ ଚୁପୁ ପୁଚୁ ପୁଚୁ ଓଲୋ ଓଲୋ ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋ? ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ ବିନ୍ଧୁଛି। ହଁ ତୋର ଗଲେ ବିନ୍ଦୁ ଓ ତୁ ଖେଳ। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଯାଉଛି ତରକାରୀର। ଫ୍ଲେଭରଟା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ନିଅ ଖାଅ 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 ବୁବୁ। ତ ଆମର ବି ମୁଁ ବି ଏଠି ବାଡ଼ି ଦେବି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବା। ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ଅବିକା। ତ ଆଗେ ସାଗର ବାବୁ ଖାଇବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଖାଇବାର ରହିବ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇଟା ରହିଲା ସେ କ'ଣ ଗୋଟାଳିଆ ଖାଇବେ ନା। ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ସାଇଡରୁ କେବଳ ତମେ ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକିନା ଚକୁଟି ଟିକେ ଛେତା ଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ଛେତା ଭଳିଆ କଲ ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ। ମସଲା ମସଲି ପୁରା ପଶିକି ରହିଛି ନା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାତ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବ ଏଟା ତାରି ଧିରୁ ଭାଗ ଆଣିକି ତମେ ଏଥିରେ ଘାଣ୍ଟିବ। ଦେଖ ହେଲା ଭିତରେ ଭାରି ଗରମ ରେ ତତଲା ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ନା। ଦୟାକରି କରିକି ଥରେ ଖାଅ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଭିତରେ ଆମେ ରସୁଣ ଅଦା ମରିଚର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପେଷ୍ଟ। ହଁ ଇଏ ବୁଢ଼ା ହବ। ଆଉ ତମେ ଭାବିବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି? କାଟିକି ଖାଇବୁ। ସେ ଭାତ ସହ ଚକୁଟା ହେଇକି ଖିଆ ହବ ଯେମିତି ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖ। ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ତା ରସ ତା ଇଏ ବାହାରିଗଲା ନାସି ବାହାରିଗଲା ହେଲା। ତମେ ଆକୁ ଟୋଟାଲେ ବେସନ ଭାତକୁ ଏକାଥରେ ମିକ୍ସ କରି ଖାଇବ ହେଲା। ମନ ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ହବ ଦୟାକରି ମିଶେଇ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ତା ଦେହରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଳୁ ବେସନ ଛାଣିଥିଲେ ସିଏ ବାହାରେ ରହିଥିବ। ଆଳୁ ବେସନ ତ ନିହାତି ଖାଇଥିବେ ନା। ତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ତ ବଢ଼ିଆ ଥବ। ତ ସେଇଥିରୁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଉଥିବେ। ଆ ଦେହରେ ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ରହିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଟିବ ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପୁରା ଚକୁଳି ଭଳିଆ ସ୍ୱାଦ। ମାନେ ଭାବି ନେବ ରସୁଣ ଅଦା ଚକୁଳିରେ ଆମେ ଭାତ ଗୋଳେଇକି ଖାଉ। ତୁ ପାଣି ପିଇବୁ ନା ଖାଇବୁ? ଖାଲି ପାଣି ଗୁରା ପିଇ ଦଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ମୋତେ ବି ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦହିଟା ମୁଁ ଆଡ଼ କରିଦେଲି। ଦହି ଯଦି ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଆସିଲେ ସଉଦା ପାଇଁକି ନିଅ ନେଇକି ସେ ଗଲେ ଭାରି। ତ ଭାଙ୍ଗେ ସବୁ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଷଣ୍ଢ ପଶିକିନା ସବୁ ତାକୁ ପୁରା ବଙ୍କା ତୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ସବୁ ଏକାଥରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଅବିକା ବାସନ ଗୁରା ବହେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମଜାମଜି କରିବି।
गोलू मामा काम धंदा करते ये अबिका देखला बेले खाली कामुड़ी दांत गुड़ा सुले जाऊँगी गोलू मोर कामुड़ी बेडसीट फेडसीट पकड़ घर पर सब छाड़देली माँ को जो भक्ता पैसा आसाला मुझे जाऊँ माँ को दे दिए भक्ता पैसाटा खाता पाता पाखे रखी दे बासन गुड़ा पड़ी बहे माची जाए